जय जगन्नाथ। आमे केवल जानिछे जे चिता लगी अमावास्या रे चितौ पिठा हुए आउ ताकू आमे गेंडा कोचिया को खाइबा को दऊ। किंतु प्रकृत रे चिता लगी अमावास्यार महत्व हेउछि भिन्न। एहार महत्व उत्कलीय संस्कृति एवं परंपरा सह जड़ित। ओडिशार आराध्य देवता जगन्नाथଙ୍କ सहित जड़ित। एबे आसंतु जानिबा चिता लगी अमावास्या काहेकि पालन करा जाए। आम राज्य ओडिशा एक कृषि सर्वस्व राज्य। राज्यर 80 भाग लोक कृषि उपरे निर्भर करी निजर गुजराण मेंटाई थांती। सही दृष्टिरू विचार कले एहा मध्य एक कृषि भित्तिक पर्व। श्रावण मासरे पड़ुथिबा एही अमावास्या को श्रावण अमावास्या बोली मध्य कुहा जाई थाए। धान बुणा आरंभ हुए अक्षय तृतीया रे। रज समय रे वर्षा आरंभ हेले पानी हल करा जाए। श्रावण अमावास्या बेलकू तली पका बछा रुआ इत्यादि काम बिल बाड़ी रे करा जाई थाए। चिता लगी अमावास्या दिन चाषी गृह रे स्वतंत्र भावे चितौ पिठा प्रस्तुत करा जाई बिल रे रुआ होई सारिथिबा तली मूल रे पिठा को पोता जाई थाए। दीप धूप चंदन सिंदूर इत्यादि अर्पण करी चाषी भाई माने हिड़ मुंडरे प्रणाम करिथांती। एहा द्वारा भल फसल हेब बोली चाषी भाई मानंकर विश्वास रहिछि। आम राज्य रे एही पर्व भिन्न भिन्न जिल्ला रे भिन्न भिन्न रूपरे नामित। बालेश्वर मयूरभंज और केन्दुझर रे एही पर्व को गेंडाकटा अमावास्या बोली कुहा जाए। पुरी गंजाम इत्यादि जिल्ला रे एही पर्व को चितौ अमावास्या बोली कुहा जाए। स्त्री लोक माने सकाळु उठी चितौ पिठा और खीरी प्रस्तुत करी निजर कुल देवतांक पाखरे भोग लगांती। आउ घरर झिया माने चितौ पिठा नहीं पोखरी बिल किंबा नदी रे गेंडेई शुणी पूजा करिथांती। जेमिति गेंडा कोचिया एवं धंड आदि जलचर प्राणी चाषी मानंकर क्षति न करिबे सेथिपाई सेमानंकु चितौ पिठा खाइबाको देइथांती। आउ कहिथांती गेंडेई शुणिलो गेंडेई शुणी मो बापा भाई को गोड़ काटिबु नाही। गाँ दांडरे छोट छोट पिला माने बाउंस पातियारे तैयारी होइथिबा फिरिकी धरी दौड़ंती। एबे आसंतु जानिबा चितौ पिठा केमिति प्रस्तुत करा जाए। पानी रे भिजेई रखिथिबा अरुआ चाउल को कोरा होइथिबा नड़िया सह शिଳରେ बटा जाए। एहाको पिठौ कहंती। पिठौ को कम आंचरे तावा उपरे अजाड़ी देई पलम घोड़ेई दियंती। सिझा होइथिबा अवस्थारे गरम गरम एहाको खांती। एहार स्वाद संपूर्ण नियारा। ये तो थिला गाँ गहल कथा। एथर आसंतु जानिबा श्रीक्षेत्र रे केमिति पालन करा जाए चिता लगी अमावास्या। श्री जगन्नाथंकर मुख्यतः 12टी प्रधान यात्रा रहिछि। सेगुड़िक हेला दोल पूर्णिमा, दमनक चतुर्दशी, अक्षय तृतीया, स्नान पूर्णिमा, गुंडीचा यात्रा, देवशयन, उत्तरायण, दक्षिणायन, पार्श्व परिवर्तन, देवोत्थान, ओढ़णी षष्ठी और पुष्याभिषेक। यह व्यतीत प्रति मासरे अनेक उपयात्रा मध्य रहिछि।
ସେହି ଉପଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରାବଣ ଅମାବାସ୍ୟା ବା ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ଅନ୍ୟତମ। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ବଳଭଦ୍ର ଓ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କଠାରେ ଯେଉଁ ଚିତା ଉଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ ତାକୁ ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ଯେଉଁ ଚିତା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ତାହା ପୁଣି ଥରେ ଲଗାଯାଏ। ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଚିତା ଲାଗି କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଆରତି ଭୋଗ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ସକାଳ ଧୂପ ଲାଗି ହେବା ବେଳେ ବେହେରଣ ଦ୍ୱାରରେ ଭଣ୍ଡାର ଘରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ମାଳି ସଫା କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଧଳା ଚିତା ହୀରା ଖଚିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚିତା, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ନୀଳ ଚିତା ନୀଳା ଓ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ନାଲି ଚିତା ମାଣିକ୍ୟର। ସେବକମାନେ ଚିତାକୁ ନେଇ ଠାକୁରମାନଙ୍କଠାରେ ଲାଗି କରନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପିଠାପଣା ଭୋଗ କରାଯାଏ। ତିନି ଠାକୁରଙ୍କର ବନ୍ଦାପନା ନୀତି ପରେ ଏହି ଚିତା ଲାଗି ପର୍ବ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଏହି ପର୍ବକୁ ଲଲାଟ ଭୂଷଣ ଯାତ୍ରା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଭକ୍ତମାନେ ନୀଳାଚଳରେ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ଏହି ଚିତାଲାଗି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଭଳି ଆମ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ମହାନ। ତାଙ୍କର ଯାନିଯାତ୍ରା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିଥିବା ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରମ୍ପରା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ନିଆରା। ଜୟ ଓଡ଼ିଶା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।